हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। अभी मैं जाऊंगा पूरे 1 साल बाद घर में। मैं अभी रेडी हुआ, नहा धोआ के इधर पूरा रेडी हो गया और ये लोग जाएंगे मुझे छोड़ने। सभी सोए हुए अभी। खड़ा लोग हाँ? अरे मैं जाऊंगा पूरा नहा धो के रेडी हो गया। पूरे 1 साल बाद जाऊंगा घर, एकदम मजे ही मजे होंगे पूरा। अब इधर জামা কাপড় ভাড়া খেয়েছিলাম সকালবেলা, বৃষ্টি বেলা পুরো বুধ মেরে দিয়েছে জামা কাপড়। पूरा जूता मूता दे रेडी है। इस जाओगे मैं कुछ देर बाद बाइक आने वाला हूँ ऐसे। बाय। ए চল চল বসতাম না কি করছিস, আমার ভালো লাগাচ্ছে। চল 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 এ শরীফ চল চল চল। হ্যাঁ এই দেখো ও কি বলছে বলো। হ্যাঁ আর ওই দিক থেকে ফ্যান আসবে, এদিক থেকে কুলার আসবে, উপর থেকে ফ্যান। अरे रे बोल दिस के कूलर दिखे चले जाए। डोंट स्मोकिंग। चलो गाइस, मैं बाहर निकल के आप लोगों को दिखाता हूँ एकदम पूरा। हाँ तो थोड़ा देर रुक जाइए। हाँ मैं जाऊँगा बाहर तो दिखाऊंगा। चलिए। हेलो गाइस, तो अभी मैं जाऊँगा, रेडी हो गया, शर्ट मट चेंज कर लिया। তো ভাই তোরা সবাই বললে যে এখন না আমি বলেছিলাম যে পরে আসতে। তোরাই বলছিস না আগে গিয়ে বসতে করবি তার মানে একটু আধা এটা তো ট্রেন লেট ছিল। আমার তো ছিল 12টার সময় আসার জায়গায় সে 2টোর সময় আসে। अभी मैं जाऊँगा स्टेशन पे, उसके बाद वीडियो चल रहे खाली गए। उसके बाद जाऊँगा, ट्रेन में उठूँगा। ये सब सामान ले लिया, इसमें खाना है, इसमें चॉकलेट है। ये पूरा बैग है, एकदम 70 किलो वजन हो गया पूरा। पानी का बोतल मतलब ले लिया। अभी जाऊँगा तो रास्ते पे जाकर वीडियो बनाता हूँ। चलो। हेलो गाइस, ट्रेन लेट हो गया एकदम 3 घंटा लेट। चूत बनाने के इधर ही बैठे ऐसे ही पूरा एकदम। ट्रेन कब आएगा? ट्रेन 3 घंटा लेट हो गया साला। 1:20 में ट्रेन था, अभी दिखा रहा है 3 बजे ट्रेन। पूरा एकदम लेट हो गया। अभी बैठा है इधर पूरा एकदम, ये जा कपड़ा पहन के बैठ गया, बाल माल पूरा एकदम खराब हो गया पूरा। इधर वो सब रेडी भी नहीं हुआ। ऐसा बैठा है। चलो जाएंगे, अभी जब बाहर निकलेंगे तब फिर से बनाएंगे वीडियो। चलो गाइस, फाइनली जा रहा हूँ अपने घर। ये मेरा कुछ सामान है, पीछे बैग है मेरा। कार बुक किया था, वो आ गया सारा। ये मेरा मैम सर का रूम है, सो रहा है अभी, डिस्टर्ब नहीं करूँगा। चलो भाई चल रहे हैं। अपना ऊबर आ गया, जाएंगे अभी। हाँ चल चल चल। चलो यार, अपना तो आ गया टाइम जाने का घर। এটা ধর খুলে হ্যাঁ না আমি সাইডে বস। সরি তুই মাঝখানে বস। বস। আরে বাবা ভিডিও বানাবো, বস বাবা। বস শরীফ যাই তো বস। अरे यार अरे शरीफ थोड़ बैकटा टान ओदिके फाइनली गाइस आ गया कारण ধনটা বড় বন্ধ করবি। लेट्स गो टू होम। प्लीज यूज रियर सीट बेल्ट। झुंसर गाल दिच्छी केन
चलो गाइस आगे स्टेशन पे आ गया प्लेटफॉर्म टिकट काटलाम একটু আগে তুই ভিডিও বানা আমি শুধু বলবো মানা নিতে এখন যাবো একদম লোকে আমি ভিডিও বানাবো কে কি বললে আমার দেখার দরকার নেই আমি ভিডিও আমি বানাবো ভিডিও এখন যাবো এখানে আমি শুধু ভিডিও বানাই চলো গাইস বাড়া লজ্জা পেলে বাড়া বড় হতে পারবো বাড়া ইউটিউবার স্বপ্ন দেখেছি বাড়া ইউটিউবার হওয়ার স্বপ্ন দেখেছি বাড়া এদেরকে আমি চিনি না বাড়া দেখিনি কোনোদিনও 1 মিনিটের চোখে দেখা বাড়া কি হবে বাড়া চল না বলবো আরে ছোটে चलो गाइस आ गया कुछ खाने के लिए ठीक है बोल हाँ हाँ হ্যাঁ নে টাকা দে হ্যাঁ দেখ কত জিজ্ঞাসা কর 40 আমার টাকাটা দিয়ে দিই ফোনটা ধর আমার দিকে করে রাখ একবার হাত দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ গায়ে না 40 টাকা হ্যাঁ কিনে গায়ে নিতে দে চল ভাই এত কষ্ট না জীবনে অনেক কষ্ট বিশ্বাস করো 1 বছরের বাড়ি যাচ্ছি অত মন টন ইয়ে হচ্ছে না ঘুম পাচ্ছে पूरा रात के टाइम पे पूरा एकदम खाली पूरा फाका उधर वो लोग सो रहे हैं सब पूरा खाली चलते देखिए ट्रेन के अंदर जाके आप लोग को दिखाऊंगा चलो काका टाटा बाय बाय काका चले जाच्छे बाय बाय काका सी यू भाई ट्रेन और लेट हो गया सबसे बैठा उधर राग घूम रहा है मेरा तो खूब बड़ा बंद हो गया बारो टाकार अटो देख मैं प्राय 200 टाका प्राय ना 200 टाका 200 टाकाय नेबे और 12 टाका 12 टाकार जन्य मैं हेঁটে যাবো না তাও পিছনে এসে তাহলে ভাই এতক্ষণ লাগে আসতে 1:30টার সময় নাকি ট্রেন ছিল এখন নাকি 3টা বাজতে ওখানে 2:04 বাজে আমাদের পেয়ে গেছে আমার খিদে এই দা 48 দেখাচ্ছে দৌড়েশ ভাই হাওড়া গিয়ে পৌঁছাবি 1:17 এখানেই 2 ঘন্টা লেট 1:17 রাত 1:17 তাহলে ওখান থেকে বাস পাওয়া যাবে দেখি উবার যদি 200 টাকা নেয় চলে যাবে ট্যাক্সি তো দিস না ট্যাক্সি উবার বুক করে না সেটা 200 টাকা হলেও করছে অ্যাড্রেসটা লিখে নেবে 200 টাকা হলে যাবে अरे सब कोई होते चाप নিচ্ছিস না ক্যামেরা সরে দাও রুচি লেডিস সোদা আমাদের ট্রেন 2-3 মিনিট করে বেরে 3:20 হয়ে গেছিল এখন তাও 3 মিনিট কমেছে আমাদের ট্রেনটা 3 মিনিট আমাদের ট্রেনটা এখন কমলো এই 1 তারিখে যাব বাড়ি
তাহলে থাকবে পুরো 1 মাস, সেটাই বলছি পরে মাসে চলে যাবে। পুরো 3 মিনিট কমেছে, এখন দেখি আর কিছুক্ষণ পর ট্রেনটা আসবে দেখি। ট্রেন বাবা বহুত জোর খিদে পেয়ে গেছে, ট্রেনে উঠবো, কিছু খাবো, পাস্তা মাস্তা বানিয়েছে খাবো, খেয়ে দিয়ে দেবো ঘুম, কালকে সকালে উঠবো আর ঘুমাবো না, উঠে একেবারে রাত্রিবেলা নামবে একদম হাওড়ায়, ব্যাস তারপর বাড়ি। ডিসেম্বরে 1 তারিখ থেকে শুরু করতে চলো। হবে।